guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay naata diri nagstambay sa Capitol Ground, MacArthur Park guys. Kay nagpahangin, nagpa-relax gamay while watching sa mga nagpractice diri og banda diri nga side oh. Busy kay sila practice og banda guys. Well, gikan daay ko sa NMMC guys kay magkuhanta kog tambal sa Malasakit. Pero kay holiday man di ay karon, so wala na lang ko nakakuha. So naasa ko diri naghapit sa park kay gadialysis man pud akong pasyente karon. Dugay pa to siya makagawas 4 PM to 5 PM pa. So while naa pa siya dadto gadaya, ako diri standby lang diri nga side muna. Ayan, pero makalaay gihapon diri mag-standby guys bisag daghan tawo kay grabe ka bugnaw ang hangin, bation tagduka. Bisan daghan tawo bation gyapon tagduka tungod sa bugnaw ug kapresko sa hangin. Ayan. Tiyadag ayo ang tempo karon guys kay init.